परत एकदा अशें 2.0 म्हणूंक जाता तुमी एक बार्देज चालू केल्ले आसा. बार्देजूच न्हू हेरा एरियांनी चालू केल्ले आसा आनी आयज आमी एक टोटल नंबर ऑफ 13 प्रमायसीस इन्स्पेक्ट केल्ले आसा. 14 वेगळे वेगळे ते आयस मॅन्युफॅक्चरर्स जावं, हॉटेल्स जावं, गाडे जावं आनी थोडे कॅज्यू शॉप्स हे सगळे इन्स्पेक्ट केल्या. आनी हातून आमकां एक 3 जे आसा ते विदाउट कंप्लायन्स मेळिल्ले आसा. म्हणजे तांच्या किचनान काय बारीक बारीक इश्यूज आसलेले, सो तांकां आमी बंद धरून हे जाग्यार घालपाक लायला. तशें बाकीचे जे किचन आमी चॅक केले तांचे सादारण कंडिशन बरें आसलेले, मायनर 1-2 नॉन कंप्लायन्सीस आसून तांकां नोटीस दिल्ली आसा. तशेंच बॅकग्रावंडान तुमी पळोवंक शकता काय काजू क्वॉलिटीचो असो इश्यू ना, बट लेबलिंग खंय ना खंय चुकीचें आसा म्हणून ते आमी कॉन्फिस्केट केल्ले आसा. तशेंच चॉकलेट्स जे आमी फाटल्या खेपे तेंचे लेबलिंग एक जो इश्यू आसा, चॉकलेट एनालॉग्स जे कंपाउंड्स आसा तांकां चॉकलेट म्हणून विकताले तांचेरूय एक्शन घेतलेले आसा. सो जायतो मार्केटान असो इम्प्रुवमेंट दिसता, पण काय नवे जे कोण भितर सरता तांकां हाजी सारकी म्हायती आसना. त्या आसल्या कारणान 1-2 प्रोडक्ट्स अशे आमी कॉन्फिस्केट करून तांकां आमी नोटिसीस दिल्ले आसा.